طه بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم صلاة الله سلام صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على بسم الله وبالهدي رسول الله وقل لمجاهدين الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وسلم بسم الله وبالهدي رسول الله وسلم بسم الله وبالهدي رسول الله وكل جانب لله بأهل البدر يا الله وسلم الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله إله السائب الأمات من الأفاني
والكمال إلهي سالم الأمان من الأبان والكمال ومن هم ومن جمال بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البشر ومعانين وطالبتنا وطالبتنا من يومنا اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وطلوع العلم اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا اللهم صل وسلم عليه العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبدنا رسول الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أعظم من نعمة انتشر سرها في البحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينصر بها عزم صل عليه صلاة ينصر بها وحلم صل عليه صلاة ينصر بها وحلم صل عليه ينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وينقب بها بعناية الله بعزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صوت المجد بقربه وتفيض ظلال الشرق الأصلي بوده وحبه ما أمطر الأكوان من الذكرى اللهم صل وسلم
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما كان قدر رضا الله في العلم القديم بظهور إسرار التخصيص للبشر الكريم بالتعظيم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه خلقت ليلة التصوير بالعالم المطلق الكبير الجمال المشهود بالعين صلى الله عليه باوع وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد انقضت الأعذار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت صلى الله عليه. وخصص به من خصص فكان مستقره في الأصلاب الباهرة والأرحام الشريفة الطاهرة أنت مرد في عالم الشهادة بشرا لا بشر صلى الله عليه. ونورا غير لو كان ظهوره وبهر فتعلق نعمة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم فيها ذاكر العاصم ولديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. إن كانت العسلة ببشر في شهر أوصى بذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. تطيب الأقلام عن سوني خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقي دعيته في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ونذر الله يهدي المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم سلم أشرف الصلاة والتسليم شاء
وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجره الصغير. اللهم صل وسلم شرف الصلاة شوف
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن ذلك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متسوقة إلى بروز متسوقة إلى دقة جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيل العبارة معلنة بكمال البشارة، وما منها من عمل في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركاتي وسعادتي هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمعة بمتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرود من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلهم بالبطن والظهور، وظهر في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود البشر الكريم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وسلم عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواد ومشاركة هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزعنا لله بالتعظيم. صلى الله على محمد صليك يا رسول سلام
حسني تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحسن الأخلاق بما تضيق الكتابة بطن الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولى بالكريم الأخلاق سبقا وأوصى بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يقول إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المطيع على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو عن سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرس الأقوياء من البرية ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بالخلق والخلق بأشرف الخصوصية فما من خلق في البر محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجوه صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه ولولا في مجد ومكان أوصف إذن قد تعالى مجدها أخذت على نجم سوى بعينان وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم وقيم للنبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. حسن مني أن أمسك عند الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخطب كما تقتضي فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر
وبارك عليه وعلى الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa lam nadhama fi qulumin dari awsafi Muhammadin qul tawajjahtu ila Allah mutawassal bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sha'bi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amalu fata'ulu dhafira wa ala babi 'izzatihi tahutu rihal فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن قرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكيك وشرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا
في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السارقين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره، وعم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في الجميع أقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila sahabati wa qarabati ila Rasulillah ajmain, summa ila arwahi awliya syada wa salin, summa ila arwahi ammatil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila arwahi sayyidatina Fatimah Kubra wa ila arwahi Fatimah Zahra, summa ila arwahi sayyidina Hasan wa summa Imam Hadinullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam محمد بن إسماعيل ورسول الله إبراهيم، ثم إلى غير الشيخ أبو الكبير الجليل، وإلى غير الشيخ المستقيم، ثم إلى غير كتب العلوم أبو حميد محمد بن محمد الغازي، ثم إلى غير الشيخ الكريم سلمان المنزلي، ثم إلى غير الشيخ محمد رشاد بن عبد الله كلابي البدري، ثم إلى غير الشيخ إدريس بن سينا الفجري، وإلى غير الشيخ يوسف الفجري، ثم إلى غير الشيخ شرقاوي عباس، وإلى روحي طاهر موسى، وإلى روحي الشيخ خليل من الحكيم بن المصطفى، ثم إلى روحي ثم إلى روحي شيخ، ثم إلى روحي شيخ Jangan dan bagian summa ila rohi syekh Saman Mulia, wa ila rohi syekh Saman Kirim, summa ila rohi syekh Runat Haji Abu Sangit bin Tuan Guru Haji Rami, summa ila rohi syekh Runat Haji Mukhtar bin Salaman, wa khususan ila rohi syekh Runat wa Muhammad Ruhina Haji Asri bin Usman Al-Jabari, summa ila rohi syekh Runat Haji Munawar bin Ahmad Jazali, summa ila rohi syekh Runat amin Muhammad Syarif Rida Isna Tabani, summa ila rohi syekh Runat Samsunya Qalim, summa ila rohi syekh Runat Abu Yasuf Ibrus, summa ila rohi syekh Runat wa Ustazuna wa khususan ila rohi syekh Al-Habib Usman Al-Bajawi al-Mu'min Syukur rahmahullah wa yu'idu alaina bi barakatihi wa bi qulubihim wa khususiyatihi
وحماية الدين والدنيا والآخرة بسر النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال بعد رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan Allah taufik dan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan pertolongan, diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat berkumpul di majelis maulid, di majelis sholawat, di majelis ilmu. Harapan kita mudah-mudahan tidak pulang kita daripada ini tempat melainkan diampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah curahan daripada rahmatnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal untuk taat ibadah kepada Allah, dipanjangkan umur untuk taat ibadah kepada Allah. Apa-apa yang kita hajatkan min hawaijid dunya wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat kita mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihim fid dharain amin. Adapun kita ulang sedikit. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul salawatullah alaihim wasallam, maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini dan yang mustahil pada mereka, yaitu lawanannya 4 perkara. Yang pertama yang wajib bagi mereka Rasul dan wajib pula kita imani, wajib kita percaya tanpa ada keraguan. Jadi tidak boleh kita ragu, wajib kita percaya. Yang pertama yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Artinya sidik itu ialah benar, maka mustahil ia kadhib, artinya dusta. Jadi Rasul itu, orang yang dijadikan Rasul itu orangnya jujur, sidik artinya jujur, maka lawanannya mustahil ia dusta. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul, dibawa oleh Nabi, semuanya itu jujur. Makanya Nabi itu mulai zaman Nabi sudah berbeda. Nabi sudah mengatakan di akhir zaman kena banyak bibinian pada lakian. Sudah di akhir zaman banyak lakian, banyak binian pada lakian. Mulai ya itu nih ya. Banyak binian pada laki itu. Di akhir zaman kita dia Nabi ke ini. Nah, dia kena tanda-tanda hari kiamat ke ini sudah dikatakan Nabi. Jadi Nabi itu jujur. Tidak boleh kita ragu. Walaupun seandainya belum terjadi di zaman kita, tetap kita wajib percaya. Jadi mustahil Nabi itu berdusta, mustahil. Nabi itu bagaya kan sini kan soal berdusta bagaya. Nabi itu bisa bagaya kan soal berdusta. Namun kita bagaya lawan kawan bisa berdusta. Malabiyo pada berdusta pernah. Ini nang bahasa kita tuh nang berdusta itu nah. Kan bisa Nabi malabiyo aja. Makanya di zaman Nabi itu Nabi berkumpul dengan para sahabat. Jadi Nabi itu makan kurma, sahabat makan kurma, semua sahabat makan kurma.
Jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah, kencangnya pian makan kurma. Buktinya tuh banyaknya bijinya di hadapan. Dia sahabat. Jadi apa nih? Sahabat ini menggayain Nabi. Jadi sahabat ini bila makan kurma kumpulkan sahabat bijinya hendak di hadapan Rasulullah. Berarti orang tuh gak cerang di bahasa kita. Sama kita sahabat pada makan sepiring dia cuma kawan menangkap berdahulu piringnya anda jadi kita. Salahkan orang kita yang menangkap pada kawan. Ya kan? Jadi dia ujar sahabat, wahai Rasulullah, kencangnya pian makan kurma itu bijinya banyaknya. Nah, kami kan gajah, buktinya bijinya ada. Jadi ujar Rasulullah, kencang bon ikam makan pada aku, buktinya bijinya gini bon ikam makan, mana ada. Ya Rasulullah, artinya Rasulullah itu bisa juga gaya. Tapi kan disuruh badus dah. Namun kita anak nukar bintol, kita duit nukar bintol, duitnya kan ada. Padahal di kantong banyak, nah abang. Ya kan? Ujarnya anak jangan nukar bintol. Jangan tuh aja. Bintol itu lamak babi. Ujar nak tak lamak babi pada bintol. Ya kan? Bintol tuh kayak ni, jadinya babi itu lamak. Cuma lagi juga lupa. Nah, mau coba dah duitnya nggak ada tapi di kantong. Nah, duitnya nggak ada nah di tangan. Jujur ya juga di kantong ada. Kalau mesti juga soalnya mah Hanabio. Nah, jadi kita ini disuruh mengiringi sifat Nabi itu jujur. Namun Nabi dan Rasul ini jujurnya zahir dan batin. Ya kan? Zahirnya menyembah Allah, hatinya pun tetap ingat lawan Allah. Itu sidik, artinya Allah Rasulullah itu berisi sifat jujur, terpercaya, maka mustahil, arti mustahil itu mustahil dusta. Kemudian amanah artinya kepercayaan, maka mustahil khianat artinya tiada amanat. Khianat itu artinya tiada amanat. Jadi Nabi dan Rasul itu mereka itu kada pernah khianat lawan janjinya, lawan janji Allah kada pernah. Makanya wali-wali itu pun mengikuti jejak langkahnya Rasulullah. Para wali-wali itu pun mereka itu mengikuti daripada sifat Rasulullah. Siapa yang amanah di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dalam riwayat beliau itu hendak menuntut ilmu ke Mekah berpadah lawan Muhammad Sidin, dibariakan oleh Muhammad Sidin. Cuma dia Muhammad Sidin ikam bawa kejujuran, jangan dibawa, jangan dusta bahasa kita. Dalam riwayat lain Syekh Abdul Qadir Jailani itu naik ke atas sutah itu bahasa kita rumah nang baluteng, naik ke situ melihat di padang Arafah itu banyak orang. Rupanya Muhammad Sidin itu kan di Baghdad. Itu di Baghdad. Jadi Sidin naik Sidin ke atas melihat orang di padang Arafah itu banyak. Lalu Sidin berpandah lawan Muhammad Sidin, tadinya hendak pulang ke Makkah, 4 orang rombongan hendak menuntut ilmu. Dalam riwayat lain Syekh Abdul Qadir ini berpandah lawan Muhammad Sidin, ujar Sidin, wahai Mama, berikan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ikhlaskanlah aku ini pergi menuntut ilmu. Dia ujar Muhammad Sidin, aku berikan ikam kepada Allah, artinya aku ikhlaskan ikam pergi untuk menuntut ilmu. Pulang sekitar 6 beserta rombongan, tiba-tiba di jalan menuju Makkah itu bertemu dengan gulungan perampok, 60 perampok. Ujar Muhammad Sidin tadi bahwa kejujuran, jangan engkau dusta, jangan berbohong. Jadi bisa bahasa kita disamuai oleh Muhammad Sidin 40 dinar. Pak dirham kan dinar? Dirham. Nah, dirham dibuat di dalam apa? Kadut bahasa orang bahari itu kan kita ini bekas Presiden tapi bebulun, nah bahasanya itu bebulun anduk kah? Kenapa bebulun? Berjaret di sini nah di bawah. Yang kadut nanggadanya di buah katiak. Nah, jadi datanglah satu perampok, yang lainnya sudah diambil hartanya. Nah orang hendak ke Makkah berdagang itu semuanya diambil hartanya. Kemudian sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu Sidin masih halus, masih muda.
Datang satu orang perampok, wahai fakir. Jadi perampok itu pada menyambat, wahai anak kecil, ada wahai fakir, apa yang kau bawa? Ujar si dia, yang aku bawa ada bawa duit 40 dirham. 40 dirham. Di mana Anda? Di atas pundakku, di bawah ke ketiakku. Ya kan gantungannya di sini, di bawah ketiak kaki sidin. Nah, jadi ujar anak buah si perampok tadi, ikam ini mau hulur aku kah? Ada dia nang kami rampok ini semuanya menyembunyikan harta ini jujur benar 40 dirhamnya itu ada di padahkannya, datang pulang satu dipadahkannya, dilaporkannya kepada bos perampok. Bahasa kita wah ini bagal kabigal kah, namanya di jalan kabigal. Dan melaporkannya lawan bos-bosnya. Bos ini kan percaya juga, kan mungkin juga kalau ada jujur. Padahal kita tuh bolehnya berdusta. Mana harta ikam? Bintang lah malingnya nih. Mana harta teh? Mana harta teh? Ini kan sebasaran rantau kantau membuat teh hidupnya. Makanya umpamanya di rumah tuh bila hendak mengolahkan baju, ujar Ron, kita bukan puasa ini ulahkan susu. Jadi kalau susu teh, jadi rumahnya tehnya ada. Ini bahasanya ada serugannya, ada tehnya. Kita perampoknya. Mana harta teh? Ujar nang yang dirampok ini sana orang lagi juga. Harta teh tulak, harta tehnya kan ada di rumah aja. Nah, hebat orang merampok. Ngapain kamu teh? Mulut aku ha? Ya, bisa mana bro? Bisa tahu kan dengan kan? Anda gantung lah suah kamu makan no, apa ngarannya katupat. Jadi mau makan ikan dengan tuh bilang masang katupat jangan bersinduk. Kita di kalau wani mahir makan lontong bersinduk. Itulah kandangan nak makan no katupat kandangan. Abut mencari sinduk. Orang kacau acak itu lah. Ya dulu saruan di kandangan, jomanya kita mungkin singgah di kandangan. Saruan kawan pengantinan. Sampai ke sana dulu lah. Sekalinya ada ketupat kandangan. Ketupat kandangan makanannya. Jadi mengambillah seorang nang kada tahu nih macam sinduk cel mana sinduknya. Itu juga nggak ada sinduk kacau aja. Jadi seorang kada akun juga kalah boleh kacau bersinduk boleh aja sih deh. Ada nggak mau ikan sinduknya? Hanya boleh aja sinduk. Cuma bila inya makan bersinduk ketahuan orang tuh pada suka makan ketupat. Ya dari teman dia makan tuh bersinduk lagi punya. Padahal itu hari sih mulai ketupat cuma kada suka makan. Nah jadi datang dua yang perampok yang kedua, itu pulang sini menjawab laporkannya pulang lawan bosnya. Bosnya ini kan percaya pulang datang pulang bos perampoknya tadi. Tiba datang lawan bos perampok karena Syekh Abdul Qadir Jalalaini pulangnya amanah dengan janjinya. Janji rumahnya ini amanah benar. Di rumahnya ikam ayo untuk ilmu ke mana tuh ke Mekah. Cuman ikam bawa kejujuran, jangan bawa kedusta, artinya jangan berdusta. Datang bos perampok, udah datang itu, akhirnya jadi bos perampok, wahai fakir, masih kita wahai orang miskin, kenapa nak ikam bawa? Aku bawa ada 40 dinar di atas dirham lah, dirham lah, di atas pundakku, di bawah ketiakku. Nah jadi jadi bos perampok berartinya nih kada berdusta. 3 kali dia menakuti lawan aku nih gitu juga jawabannya. Akhirnya ujar bos perampok, wahai fakir, apa yang membuat engkau jujur? Yang lainnya semuanya mendustakan. Mendustakan artinya ada mau duit, padahal dicolok di kantong ada. Nah jadi ujar Syekh Abdul Qadir Jalalaini, aku ini amanah dengan janji orang tuaku. Ini mamanya apa dari nyuruh jujur? Menangis bos perampok. Ujar bos perampok, wahai anak kecil, wahai fakir, engkau
amanah dengan janji orang tuamu, sedangkan aku berapa tahun mengkhianati Tuhanku. Artinya kan ada amanah lawan Tuhan. Nah, menangis terus perampok. Dalam riwayat, itulah orang-orang yang pertama kali bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 60 orang bertaubat. Dan riwayat lain ada Sikong yang ada bertaubat. Sikong dan riwayat lain kisah lain. Tergantung orang nang mengarang-mengarangnya. Menjadi amanah. Kemudian tabligh itu menyampaikan. Kemudian menyampaikan itu ada mesti dua, kita menyampaikan ilmu itu dengan lisan. Ada mesti dua, bisa juga dakwah menyampaikan itu dengan hal. Nah, dengan hal itu lebih bersangkutan daripada bilisan. Dengan hal itu apa contohnya? Contoh, kita tuh pulang berjamaah ke langgar, pulang berjamaah ke masjid, membawa orang kada, mengajak orang kada. Tapi dengan orang nang hari-hari ke masjid, hari-hari ke langgar, lalu orang nang melihat tuh jadi kita dapat jadi dakwah. Nah, mengikuti itu dakwah bilhal namanya. Dakwah bilhal. Kemudian fatonah itu artinya pintar. Tabligh menyampaikan, mustahil ia menyembunyikan. Fatonah itu artinya pengertian atau pintar, mustahil ia biladah artinya dungu. Bahasa kita mustahil orang yang dijadikan nabi itu mungul. Mustahil. Ada orang yang dijadikan nabi dan rasul itu orangnya kada pintar, kada ada. Pasti pintar. Muninya kada pintar, kayak apa hendak mendakwahkan ilmu. Kayak apa yang mendakwahkan tauhid. Mun kada pintar, kayak apa inya hendak melawan musuh. Ya Nabi Musa musuhnya Firaun. Ya, Nabi Ibrahim musuhnya Namrud. Nabi Muhammad musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Amunnya kada pintar kayak apa hendak melawan musuh. Nah, adapun yang harus bagi sekalian rasul, maka adalah itu satu perkara juga, yaitu al-i'radul basyariyah, artinya perangai tubuh manusia seumpama makan, minum, tidur, dan jaga itu artinya kada guling, bangun. Maka mustahil pada mereka itu arad basyariyah yang menjadi kekurangan seperti sakit gila atau sakit besar juga adanya. Jadi Nabi itu ada bisi sifat yang harus. Dan kayak manusia juga, berhidung, bermata, bertelinga, bermuntung. Cuman hidung Nabi kadang-kadang kita sempurna Nabi itu. Mata kada sama, hidung nang kayak del. Hidung nang kayak alif, hidung kayak alif, muntung kayak mim, mata mengkayak sempurna Nabi itu. Nabi itu sempurna. Mustahil Nabi itu mempunyai sifat kekurangan. Awak Nabi itu harum. Makanya Nabi itu bila sidin lalu tahu orang di zaman Nabi itu tahu bahwasanya nih Rasulullah yang lalu ini tahu. Nabi itu bilanya sidin berjalan di hari panas, waktu timbul matahari, bayang-bayang Nabi ke dada. Kenapa? Karena Nabi itu cahayanya melebihi daripada cahaya matahari. Melebihi daripada cahaya matahari. Jadi matahari itu kalah. Sinar matahari kalah lawan Nabi. Basyaran kan basyar, Nabi itu manusia tetapi bukan manusia biasa. Makan bisa, minum bisa. Tapi Nabi itu bila minum kayak ini sih deh. Bismillah. Alhamdulillah. Ada denang kita nang kayak minum. Buk. Sebetulnya aku lah langsung kali tuntum. Ya, Nabi itu kita makannya Nabi bisa ya, cuma Nabi itu bertatap makan. Bertatap. Tunggu dikit makan kadenang. Suap petarus raup buat ada. Nah, jadi Nabi itu bertatap makannya, minumnya, muridnya. Bertatap itu bedanya lawan kita orang awam nih, ya kan?
Jadi Nabi itu sempurna, sedangkan kita ini kada sempurna. Kalau manusia, memang manusia juga, tetapi kita manusia biasa, dan Nabi itu adalah manusia yang sempurna. Gak ada kekurangan. Di bawah ini ada disebut rukun-rukun iman, 6 perkara bermula artinya iman, yaitu tasdiq, yakni membenarkan, dan artinya Islam, menjunjung akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala juga adanya. Nah, jadi rukun iman dan Islam itu kadang-kadang dipisahkan. Rukun iman dan rukun Islam itu, rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5, jangan tambah huruf. Rukun iman dia 5, rukun Islam 6. Apa lain? Aduh, ini adalah nama-nama rukun iman. Rukun iman. Apa rukun Islam? Rukun Islam lah. Jadi Islam kalau nak mengucap kalimat syahadat yang dulu lah. Syahadat ni bertambah. Jangan 4 itu. Syahadat tu 2 aja. Ya ada menekan syahadat tu banyak jadinya. Jangan 4 lagi tak. Syahadat banyak je, syahadat 2 aja. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 aja. Jadi rukun iman pernah di zaman Nabi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Jibril. Tapi Sayyidina Jibril ini menyerupai seorang laki-laki. Mengatakan seorang laki-laki tadi kepada Rasulullah, "Fa akhbirni anil iman." Jadi seorang laki-laki tadi datang dari depan Rasulullah, tapi menyampukkan apa? Menyampukkan lintuhut lawan Rasulullah. Datang bertakun, "Wahai Rasulullah, fa akhbirni anil iman." Wahai Rasulullah, kabarkan lawan aku apa itu iman. Qala Rasulullah, "An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallah." Nah, ibadat yang tadi meletakkan nih lintuhut nih lawan Rasulullah ke ini disampaikan takut, "Ya Rasulullah, akhirni anil iman." Kabarkan bang lawan aku nih apa iman. Lalu Nabi ini menjawab, ujar Nabi, "Antuk minu billah." Bahwasanya iman itu yaitu menyembah Allah, beriman engkau kepada Allah, wa malaikatih, dan beriman kepada para malaikatnya. Makanya kita tuh ada di belakangnya nih kitab nih, kita tuh wajib beriman kepada malaikat 10 dan wajib kita hafal. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malek, Ridwan. Tugas-tugasnya harus tahu juga. Jangan tanpa lain. Ya, malaikat menjaga surga, malaikat Ridwan menjaga neraka. Itu terbalik. Nah, itu kita wajib juga karena kita percaya kepada para malaikat yang membawa wahyu, yang meniup sangkakala. Ada nama takun guru aja. Yang malaikat meniup sangkakala itu malaikat siapa aja? Malaikat siapa orang? Israfil Nah, ini Israel. Israfil. Guru aja 4 takun. Malaikat Israfil itu nya jar gurunya bila trompetnya tuh sudah dimuntung, menghadap meniup aja lagi. Sudah sampai hari kiamat, yuk sidin benar lagi. Ada nama takun guru aja, yang gawian sidin ya sebelum hari kiamat nih. Apa gawiannya? Makan gaji buta. Gurunya pintar juga, takutnya pulang anak muridnya. Siapa dapat dia bulik pada hulu. Angkat tangan muridnya, ulun guru aja. Napa aja tugas malaikat Israfil sebelum meniup sangkakala? Duduk basilah sambil mengusut trompet. Bujur aja gurunya umul juga. Duduk basilah sambil mengusut trompet. Adanya kayak itu ada. Itu daripada kisah mendadak. Itu wajib kita. Jibril membawa wahyu. Israfil, Israel, penyambut nyawa. Munkar, Nakir, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, penyambut nyawa, Munkar, Nakir,
bertugas menanya di alam kubur. Rakib-atid orang yang ditugaskan Allah mencatat kanan dan kiri perbuatan amal baik dan buruk. Kemudian Malik dan Ridwan, Malik itu penjaga pintu neraka dan Ridwan itu penjaga pintu surga. Dalam riwayat malaikat-malaikat itu pada sebuah tertawa. Mulai sini diciptakan, ditugaskan untuk menjaga pintu neraka pada sebuah tertawa. Yang kita tertawa tak boleh hengjar di sebuah malaikat-malaikat. Jadi pun hidup di dunia ini kadang mau tak boleh heng. Yang itu keturunan malaikat Malik. Tak boleh heng. Kenapa dipikirkan kenapa tak boleh heng? Keturunan malaikat Malik. Ya kan? Malaikat Ridwan ini mana yang dilihat yang baik-baik. Malaikat Malik yang dilihat yang siksa, yang dicambuk. Ya kan? Itu iman kita. Wa malaikati wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Tanda orang beriman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, orang itu ketujuh membaca Al-Qur'an. Ketujuh membaca Quran. Jadi Quran itu sehari jarang tidak dibaca. Paling kurang sehari itu kita kadang-kadang juga membaca Quran, baca Yasin, Tabarak, Waqiah. Kadang-kadang juga baca Tabarak, Waqiah, Yasin itu bila kita membaca dimudahkan kita itu dilapangkan alam kubur. Bila orang hendak meninggal dibacakan Yasin, dimudahkan keluarnya roh. Ada lagi bila ada orang sakaratul maut dibacakan surah Ar-Ra'd dibacakan. Jangan ada orang nangungak nak meninggal santai dudukkan madani sambil beruku sambil ngupe. Nah, orang ada orang nak baca kita sakaratul maut. Lakinu mautakum biqaul la ilaha illallah. Artinya tawakilkanlah, zikirkan bahasa Rasulullah itu zikirkanlah orang yang hendak mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Zikirkan la ilaha illallah. Yang lain ini bacakan Yasin, surah Ar-Ra'd. Adapun surah Tabarak itu kelebihannya dilapangkan di alam kubur. Dihindarkan daripada siksa kubur. Amalkan yang dua itu. Adapun surah Waqiah, kelebihannya siapa yang mengamalkan surah Waqiah, maka orang itu dijauhkan daripada kefakiran. Artinya dimurahkan rezeki. Kamu tahu dah berjasa sudah ya surah Waqiah baca. Mungkin ada kawan juga surah Waqiah Yasinnya berat. Ada kawan juga Al-Fatihahnya barang lah. Ada kawan juga Wallah. Ya pamang ada kawan sahabat lah. Nah, jadi tandanya orang beriman kepada kitab-kitab Allah, orang itu ketujuh membaca Al-Quran. Jadi kitab yang zaman dahulu. Nah, janganlah. Kemudian yaitu yang terakhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu wajib kita beriman, artinya sesuatu yang terjadi dengan qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, baik itu baik atau buruk, wajib kita percaya, wajib kita beriman bahwasanya semuanya itu adalah kudrat dan iradatnya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman. Itu ngarannya rukun iman. Bila enam ini kada lawan kita, berarti rukun iman kada ada. Rukun iman. Kada sempurna rukun iman. Nah, sampai situ mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita alami tauhidullah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita selalu beriman kepada Allah, beriman